आजिकार यही आभासी शिक्षादान कार्यक्रम रे समस्त को स्वागत तथा अभिनंदन जनाऊँगी। तो पिला माने आम जानी आगामी 17 तारिख रु आमर समाप्तिमूलक मूल्यांकन 2 आरंभ हो एणु से जो प्रश्न आसुची निर्दिष्ट उत्तरमूलक अति संक्षिप्त उत्तरमूलक संक्षिप्त उत्तरमूलक एवं दीर्घमूलक प्रश्नर जो उत्तर आमको लिखिबार अच्छी से विषय आज आम एक शिक्षादान कालांश आलोचना करवा। तेबे परीक्षा रे कौ भाया प्रश्न आसुची ताकू नहीं कि आज आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे ताहले एबे आम आलोचना आड़ को जीवा। पिला माने प्रथमे आम देखुथिबा जे हमर निर्दिष्ट उत्तरमूलक हिसाब रे तो बंधनी मध्य ठीक उत्तर बाछी शून्यस्थान पूरण करिबार एभलिया प्रश्न आसे। तो ये प्रश्न गुड़िकर आम आलोचना करवा गोटे पर गोटे आम आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न नंबर 1 रहिला जोटा कि गोटे गोटे आमर नंबर रोची जेतेटा प्रश्न सेतेटा नंबर आम परीक्षा रे आसी। तो सितार यंत्र निर्माण किए करथिले एठी आमर ऑप्शन रे चारटा जिनिस अछि अमीर खुसरू, हुसैन शाह, मोहम्मद जैसी, चांद बरदाई। तो जदि आम उत्तर जाचु कहीपर ना आम धीरे धीरे आलोचना करी जीवा निर्दिष्ट उत्तर जानिबा एवं आलोचना को आकु बढ़ी बढ़ी जीवा। केला हमर सीताचंद्र निर्माण करथिले के अमीर खुसरू। तापरे राग दर्पण भाषा रे अनुवाद होता जो राग दर्पण को भाषा रे अनुवाद होता हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, फारसी। तो ये आम उत्तर पाई सारी आमर उत्तर है फारसी माने राग दर्पण फारसी भाषा रे अनुवाद होता। तापरे तृतीय प्रश्न होची संगीतर राग गुड़िकर नियम क्यों पुस्तक रे लिपिबद्ध होती। एटी आमर 4टी ऑप्शन अच्छी मान कौतूहल, राग दर्पण, संगीत दर्पण, चित्रकाव्य, बंदोदय। से भितर निर्दिष्ट उत्तर ठीक अच्छी। यदि आम जाचु जो स्कूल जाचु शीघ्र शीघ्र कहवा संगीत राग गुड़िकर नियम क्यों पुस्तक रे लिपिबद्ध होती। जेतु आमर समाप्तिमूलक मूल्यांकन जो हम से जो विषय गुड़ाक अच्छी से किसी प्रश्न आम ये आलोचना करी जीवा। तेबे यार उत्तर है मान कौतूहल। मान कौतूहल तापरे पृथ्वीराज रसो साहित्य कृतिर रचयिता किए आमर उत्तर अच्छी तुलसीदास, अमीर खुसरू, चांद बरदाई आउ सूरदास। से भितर ठीक उत्तर है चांद बरदाई। आमुक्त माल्यदार रचयिता किए चांद बरदाई, कृष्णदेव राय, तुकाराम आउ ईश्वरपुरी। तो ठीक उत्तर है कृष्णदेव राय। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। मोहम्मद जैसी क्यों भाषा रे पद्मावती काव्य रचना करथिले? हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल। तो कौ तो ठीक जानिबा। ठीक मोहम्मद जैसी क्यों भाषा रे पद्मावती काव्य रचना। तो सठिक उत्तर है हिंदी। यही भाव में आमको आम जो परीक्षा रे आसीबो प्रश्न से भितर ठीक प्रश्न बाछिकी आम उत्तर लिखा। तापरे बहाउद्दीन काजरिया क्योंठारे अवस्थान करथिले? अजमेर, मुल्तान, आधान, ग्यासपुर। तो जान नबा से मुल्तान रे अवस्थान करथिले। नेक्स्ट प्रश्न है श्री चैतन्यंकर को ख्रीष्टाब्द रे हेइथिला? 1532, 1530, 1533, 1535। तो ठीक उत्तर है 1533।
हिंदुस्तानी संगीत को किए लोकप्रिय कराइथिले? तानसेन। बहुत सुंदर उत्तर, ठीक अच्छी, सुंदर उत्तर अच्छी, तानसेन ही कराइथिले। तापरे हमर बलराम दास कौन रचना करथिले? भागवत, दांडी रामायण, अनबोध 44, दांडी रामायण। ठीक, बहुत सुंदर उत्तर। एबे आमे 2 नंबर प्रश्न आड़ की जीवा। एठी हमको शून्य स्थान पूरण करिवार अछि। डैश कर उदार नीति और सुशासन मोगल शासन भित्ति को सुदृढ़ करथिला। डैश कर उदार नीति माने को शासन? सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर, अकबर। धन्यवाद, बहुत सुंदर उत्तर देथिबारु। प्रथमे डैश देशर बणिक माने निजर वाणिज्य कंपनी सह ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया आगु भी अनेक आसते। तेरे ठीक उत्तर को आम जान नवा। पर्तुगाल मान प्रथम करी जो भास्को दा गामा पर्तुगाल जो नाविक प्रथम भारत को वाणिज्य करने आसते। तो प्रथम पर्तुगाल देशर बणिक मैंने निजर वाणिज्य कंपनी सह भारत को आसते। तृतीय प्रश्न है डैश शताब्दी द्वितीयार्धर इंग्रेज माने अधिक शक्तिशाली होई भारत रे राज्य विस्तार कले? को शताब्दी रे? आम जानिथिबा इंग्रेज माने 200 वर्ष धरिक शासन करथिले। तो उत्तर जान नबा। अष्टादश शताब्दी द्वितीयार्धर अर्थात 1850 परे परे पाखापाखि से माने कौन करथिले ना माने हमर देश को आसिक अधिक शक्तिशाली होकर कार्य माने राज्यर विस्तार करथिले। तापरे डैश के नेतृत्व में मरहटा माने दाक्षिणात्य क्षमता विस्तार करथिले? ठीक उत्तर आम जानी सारी। शिवाजी शिवाजी जन वीर थे, छत्रपति वीर छत्रपति शिवाजी जे कि माने तांकरी नेतृत्व में मरहटा माने हमर दक्षिण भारत रे शक्तिशाली होकर क्षमता विस्तार करथिले। एबे पंचम प्रश्न, बंगलार शासक बंग सहित ओडिशा और डैश को मिसाई एक विराट अंचल ऊपर निजर स्वाधीनता घोषणा करथिले? बंगलार शासक बंग सहित ओडिशा माने बंग ओडिशा आ गुटे हमर पाखापाखि को अंचल को मिसाई एक विराट अंचल ऊपर निजर स्वाधीनता घोषणा करथिले? पाखापाखि अंचल कौन अच्छी? बंग आ ओडिशा को लगिक कौ प्रदेश अच्छी? सेटा ही निश्चय उत्तर होइथिबो। यदि आम मन में आसु उत्तर जानिचु ताहले चेष्टा करिबा कहया पई। ठीक अच्छी, जान नबा। हमर बिहार जेतु एबे सिना झारखंड हेछि, आगु झारखंड और बिहार मिसिक गोटे राज्य थिला जोटा कि बंग एवं ओडिशा को लागिक गोटे पड़ोसी राज्य थिला। तो बंग, ओडिशा और बिहार ए तीनोटी अंचल को मिसाई एक विराट स्वाधीन माने अंचल को दखल करके से कौन करथिले? निजर स्वाधीनता घोषणा करथिले। तापरे मरहटा माने दाक्षिणात्यर अहमदनगर, बीजापुर और डैश केतक दुर्ग अधिकार करथिले? एटी उत्तर आम जानी सारते। गोलकुंडा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उत्तर, धन्यवाद। तापरे परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। जहांगीर शासन समय तांकर डैश नूरजहां प्रकृत शासन भार ग्रहण करथिले? तो नूरजहां और जहांगीर भितर संपर्क कौन थिला? जदि आम जानिछे उत्तर भी जानी निश्चय जानिथिबा। माने नूरजहां जहांगीर कौन थिले सेटा जदि जानिछु ताहले उत्तर भी सेटा। चेष्टा करिबा कहया पई। जहांगीर शासन समय तांकर डैश नूरजहां प्रकृत शासन भार ग्रहण करथिले? पत्नी। ठीक अच्छी, बहुत सुंदर, पत्नी। तापरे मोगल सम्राट डैश कर राजत्व काल रे भूराजस्व 50% वृद्धि पाइथिला? 50% से वृद्धि करथिले? शाहजहां। बहुत सुंदर। एबे आसीबा आमे नंबर 3 को। बंधनी मध्यरु ठीक उत्तर बाची लेख। प्रश्न दिया आ बंधनी मध्य उत्तर लिखाई से जोटा ठीक ताकू बाछिक आम कहवा।
आउ परीक्षा रे हिसाब रे ठीक उत्तर बाछिकरी खातारे लिखिबार अछि। नंबर 1 जगन्नाथ बल्लर नाटक किए रचना करथिले? जगन्नाथ बल्लभ बड़राम दास बड़राम दास के बड़राम ठीक दास उत्तर ठीक है नहीं उत्तर है किए हमर राय रामानंद। ठीक उत्तर कौन है राय रामानंद जे कि जगन्नाथ बल्लभ नाटक रचना करथिले। तापरे सरस्वती विलास एक डैश सरस्वती विलास एक डैश हिंदू संस्कृत काव्य संस्कृत नाटक संस्कृत नाटक संस्कृत नाटक हिंदू आईन ग्रंथ संस्कृत नाटक उत्तर ठीक नुह। ठीक उत्तर को जानिया चेष्टा करिबा। हिंदू आईन ग्रंथ बहुत सुंदर हिंदू आईन ग्रंथ जो थी कि सही समय हिंदू मानकर जो आईन समाज रे जो हिंदू मान जो आईन तैयारी कराइला से सब सेठी रे रचना करा जाइतिला। तापरे नेक्स्ट प्रश्न आसीबा कटक निकट धवलेश्वर मंदिर निर्माता किए अर्थात किए निर्माण कराइथिले? मुकुंद देव पुरुषोत्तम देव प्रतापरुद्र देव कपिलेन्द्र देव। धवलेश्वर मंदिर आम राज्यर कथा अछि आम ओडिशार कटक निकट धवलेश्वर मंदिर निर्माता किए? जानि नबा उत्तर ठीक उत्तर कौन है ना प्रतापरुद्र देव। प्रतापरुद्र देव जे कि कटक निकट में आम जो धवलेश्वर मंदिर ताकू निर्माण करते। रामचंद्र भंज केउ अंचल राजा थिले? रामचंद्र भंज केउ अंचल राजा थिले? सुंदरगढ़ छत्तीसगढ़ सारंगगढ़ मधुपुरगढ़। रामचंद्र भंज केउ अंचल राजा थिले? चेष्टा करिबा उत्तर देबा पाई। ठीक अछि ताहेले उत्तर जानि नबा। से सारंगगढ़ राजा थिले। रामचंद्र भंज सारंगगढ़ अंचल राजा थिले। तापरे परवर्ती प्रश्न सूर्यवंशर केउ नरपति श्री चैतन्य द्वारा वैष्णव धर्म रे दीक्षित होइथिले? सूर्यवंशर केउ नरपति बा को राजा श्री चैतन्य द्वारा वैष्णव धर्म द्वारा दीक्षित होइथिले? उत्तम देव कपिलेन्द्र देव मुकुंद देव प्रतापरुद्र देव। आमर ओडिशार शासन इतिहास तमर कथा ठीक अच्छे उत्तर जान नबा। है प्रतापरुद्र देव जे कि श्री चैतन्य द्वारा चैतन्य वैष्णव धर्म प्रचार करते तेणु से प्रतापरुद्र देव को वैष्णव धर्म रे दीक्षित करे। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीवा। गोविंद विद्याधर परे ओडिशा रे किए राजत्व करथिले? गोविंद विद्याधर परे ओडिशा रे किए राजत्व करथिले? कासुद्दीन दलाल शाह सुलेमान कराणी चक्र प्रताप चेष्टा करिबा। चक्र प्रताप ठीक उत्तर है चक्र प्रताप। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न आड़ को जीवा। कला पहाड़ किए? गंगर सुल्तान सारंगगढ़ राजा मुकुंद देव सेनापति आओ राणी सेनापति। तो देवा चेष्टा करिबा। सुलेमान राणी सेनापति। बहुत सुंदर उत्तर ठीक अच्छे। सुलेमान राणी सेनापति ठीक अच्छी सुलेमान राणी सेनापति। बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती प्रश्न आड़ को जीव आम जा। निर्मुक्त मध्य किए भक्ति भागवत लिखिथिले? जो भक्ति भागवत आउ थे कहवा देव आचार्य
ठीक सुंदर उत्तर जीवदेवाचार्य तापरे मुकुंद देव केबे ओडिशार राजा हेइथिले मुकुंद देव केबे 1560 1560 ठीक अछि 1560 ख्रीष्टाब्द रे ठीक अछि ठीक उत्तर अछि तापरे मुकुंद देव केउ वंश रे जन्म ग्रहण करथिले यादव हयसा चालुक्य वंश ठीक उत्तर अछि बहुत सुंदर ठीक उत्तर देइछ एभଳି भाबरे हमर प्रश्न आसीबो एबे हमर निर्दिष्ट उत्तर मूलक जोडा कि हमकु मनरु भाबिकरी लिखिबार अछि मोगल माने भारत वर्ष को 3 वर्ष केते वर्ष शासन 300 वर्ष 300 वर्ष मोगल माने भारत वर्ष को 200 रु अधिक वर्ष शासन करथिले पूरा 300 वर्ष नुह 200 वर्ष रु किछि समय से माने अधिक वर्ष शासन करथिले तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा मोगल साम्राज्य रो पतन रो मुख्य कारण कोन थिला तो मोगल माने आथिले भारत रे शासन करथिले तांकर पतन रो मुख्य कारण कोन थिला एटा मुख्य कारण तो अनेक अछि किंतु मुख्य कारण कोन थिला ठीक अछि जानि नबा तांकर तार मुख्य कारण हला औरंगजेब जे कि जणे हिंदू विद्वेषी राजा थिले एवं से हिंदू विद्वेष नीति तांकर साम्राज्य जो प्रचलन करथिले एवं हिंदू मान को से जो प्रकार अन्याय अत्याचार करथिले तांको शोषण करथिले सेही कारणरो तांकर जो नीति जोडा कि मोगल साम्राज्य पतन रो मुख्य कारण थिला आ औरंगजेब ही मुख्य कारण थिले ठीक अछि परवर्ती प्रश्न औरंगजेब हिंदू मानक ऊपरे क्यों क्यों कर बसैथिले हिंदू मानक ऊपरे जो कर बसैथिले निश्चय हम जानिथिबा को कर बसैथिले मुख्य तीर्थयात्री कर बहुत सुंदर उत्तर जिजिया कर तीर्थयात्री कर बहुत सुंदर उत्तर ठीक अछि बहुत सुंदर उत्तर दैछ धन्यवाद जिजिया कर तीर्थयात्री कर हां ठीक बहुत सुंदर उत्तर नादिर शाह के थिले वैदेशिक आक्रमणकारी हां वैदेशिक आक्रमणकारी थिले जे कोठी का थिले वैदेशिक आक्रमणकारी हां ठीक विदेश आक्रमणकारी थिले किंतु को देशर थिले नादिर शाह पारस्य सम्राट थिले पारस्य कहले वर्तमान रो जो ईरान माने आज रो जो आमे ईरान देश कहउछु सेटा पारस्य तार पुरातन ना होची पारस्य सेटिका से जणे सम्राट माने से सेटिका थिले आ तो ताई जणे जे कि भारत को आक्रमण करी के सम्राट हे जाइथिले तापरे नादिर शाह केते ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले ठीक बहुत सुंदर उत्तर नादिर शाह 1739 ख्रीष्टाब्द रे भारत आक्रमण करथिले एभलिया माने एक नंबर थिबा प्रश्न हमर परीक्षा रे आसीबो तापरे मयूर सिंहासन के निर्माण करथिले मयूर सिंहासन शाहजहां निर्माण करथिले एक सुंदर शाहजहां मयूर सिंहासन निर्माण करथिले बहुत सुंदर उत्तर तापरे द्वितीय पानीपत युद्ध केबे हेइतिला तृतीय पानीपत युद्ध 1761 ख्रीष्टाब्द रे होइतिला बहुत सुंदर उत्तर बहुत धन्यवाद तृतीय पानीपत युद्ध रो फलाफल कोन थिला अर्थात जो युद्ध हेइतिला ता फलाफल कोन हेइतिला तरे के विजयी हेइतिले के परास्त हेइतिले मानको परास्त करथिले के करथिले मराठा मानको परास्त अहमद अब्दाली हां सेही कथा सेटा ही कहबा तृतीय पानीपत युद्ध रे अफगानिस्तान रो शासक मोहम्मद अब्दाली मराठा मानकु परास्त करथिले तापरे परवर्ती प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आडू जिबा पोर्तुगीज मानकर परे भारत को की आछिले यूरोप को मत भारत को जोड़ पता आछिले पोर्तुगीज मानकर परे भारत को की आछिले हॉलैंड देशर डच माने आसीथिले एक हां पोर्तुगीज मानकर परे ओलंदाज डेनमार्क इंग्रेज फरासी माने समस्त भारत को आछिले आ मुख्यतः से माने आछिले कोन पई व्यवसाय करबा उद्देश्य रे एवं व्यवसाय उद्देश्य रे आछिले एवं परवर्ती समय रे हमर दुर्बलता को नै कि से माने कोन करे ना हम देशर लोक मान भितरे जो दुर्बलता थिला मुख्यतः एकतार अभाव जोथि पई परवर्ती समय रे विभिन्न अंचल दखल करिके से हमकु शासन कले जो माने कि दिन व्यवसाय करबा पई हम देश आछिले 10 नंबर प्रश्न मुगल साम्राज्य रो पतन केबे घटिथिला अष्टादश शताब्दी रे द्वितीय भाग रे बहुत सुंदर उत्तर परवर्ती प्रश्न आडू अष्टादश शताब्दी द्वितीय भाग रे बहुत सुंदर उत्तर ठीक अछि बहुत धन्यवाद सारला दास केउ गजपति राजांकर समसामयिक थिले सारला दास केउ गजपति
समसामयिक थिले हला सारला दास गजपति कपिलेन्द्र देवंकर समसामयिक थिले अर्थात एका समय रे से माने हमरो ओडिसा रे बसवास बा एक समय रे से माने ओडिसा रे थिले। नंबर 12 श्री चैतन्य केउ गजपति राजत्व काल रे ओडिसा आस्थिले चैतन्य बंग प्रदेश रो हां समय आगु आगु आम आलोचना कर सारी से वैष्णव धर्म में दीक्षित कराइले ठीक अच्छे प्रताप देवंकर राजत्व काल समय से ओडिशा आसिले आसिक वैष्णव धर्म प्रचार करते प्रताप रुद्रदेव को वैष्णव धर्म दीक्षित करते। होल वंशर प्रतिष्ठाता किए होल वंशर प्रतिष्ठाता किए ठीक अच्छे उत्तर जानी नवा गोविंद विद्याधर हेले होल वंशर प्रतिष्ठाता। परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा मध्य मुक्ति मंडप किए निर्माण करते जगन्नाथ मंदिर बेढ़ा मध्य बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुंद देव केउठारे माने केउठारे कहा द्वारा निहत होइथिले मुकुंद देव केउठारे कहा द्वारा निहत होइथिले आछि उत्तर कहबा नहले हमें जानि नेबा। मुकुंद देव हां ठीक अछि मुकुंद देव सारंगगढ़ सामंत राजा रामचंद्र भंजक द्वारा जाजपुर निकट बर्ती गोहिरी टिकरा ठारे निहत होइथिले बर्ती गोहिरी टिकरा ठारे से निहत होइथिले ठीक अछि। कटकर बारवाटी दुर्ग को किए नूतन रूपे निर्माण करते कटक बारवाटी दुर्ग को किए नूतन रूपे निर्माण एक बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर भाव में उत्तर देछ। 17 नंबर अलाउद्दीन हुसैन शाह केउ गजपति समय रे ओडिशा आक्रमण करथिले अलाउद्दीन हुसैन शाह केउ गजपति समय रे ओडिशा आक्रमण करथिले तो जान नबा नहीं कपिलेन्द्र देव नुह अलाउद्दीन हुसैन शाह गजपति प्रताप रुद्रदेव समय ओडिशा आक्रमण करते। 18 नंबर उत्तर आम तो जानी सारे तथापि प्रश्न पचार दूसरी पुरुषोत्तम देव केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करते कहवा बहुत सुंदर उत्तर। हाँ परवर्ती प्रश्न आड़ को जा कपिलेन्द्र देव कहार सेनापति थिले गंग वंशर शेष राजा चतुर्थ भानुदेवंकर सेनापति थिले एक बहुत सुंदर उत्तर। शासन कौन केवल ब्राह्मण माने बसवास करुथिबा ग्राम को शासन कहा जाए बहुत सुंदर उत्तर बहुत बहुत धन्यवाद केवल ठीक ठीक सुंदर उत्तर बहुत बहुत बढ़िया सुंदर उत्तर देछ। तापरे हम्बीर किए से थिले कपिलेन्द्र देवंकर ज्येष्ठ पुत्र एक सुंदर उत्तर। जो माने पंचसखा नाम रे परिचित एठी 5 जनकर जो हमर थिले उत्तर बरपुत्र से पंचसखा कह जाए तो क्यों माने पंचसखा नाम रे हमर इतिहास रे परिचित ठीक अछि जानि नबा बड़राम दास जगन्नाथ दास अनंत दास हां अच्युतानंद दास आओ यशवंत दास अच्युतानंद दास बड़राम दास जगन्नाथ दास अनंत दास अच्युतानंद दास आओ यशवंत दास ये माने पंचसखा नाम रे ओडिसा रे परिचित। एबे आमे 2 नंबर प्रश्न माने परीक्षा भी आसे प्रत्येक प्रश्न उत्तर पाई हमको 2 नंबर मिलता है ये किसी प्रश्न आसता है प्रश्न आम आलोचना करवा। प्रश्न नंबर 1 कबीर कहार संतान थिले से कहा द्वारा लालित और पालित हिथिले से जड़े ब्राह्मणर संतान थिले तांको मां तांको वनरास रे छाड़ी देइथिले तांको एक मुसलमान तंती पालन करथिले लाडन बहुत सुंदर उत्तर बहुत सुंदर उत्तर माने कबीर जणे ब्राह्मण संतान थिले किंतु तांको मां बापा तांको त्याग कर देथिले तो परवर्ती समय से एक मुसलमान तंती दंपति द्वारा लालित पालित देथिले ठीक। कबीर कौन रचना करथिले से गुडिक केउथिरे लिपिबद्ध होई रहिछि कबीर कौन रचना करथिले से गुडिक केउथिरे लिपिबद्ध होई रहिछि बीजक नामक ग्रंथ सरल हिंदी भाषा रे लिखिथिले हां कबीर सरल हिंदी भाषा रे दोहा रचना करथिले से गुडिक बीजक नामक ग्रंथ रे लिपिबद्ध होई रहिछि माने दोहा जोटा कि 2 धाड़ी रे गोटिए जो पद होतिला एवं तार गोटे निर्दिष्ट उत्तर मिलता ताकू दोहा कहा जाए ठीक। नानकंकर धर्मवाणी कौन थिला आमे जानिथिबा सिख धर्मर आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहेब नानकर धर्मवाणी आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहेब हां से धर्म ग्रंथ ना किंतु ताकर जो धर्मवाणी कौन थिला माने नानकंक मतरे सब मनुष्य समान एवं ईश्वरंकर संतान ईश्वर सर्वशक्तिमान एवं मनुष्य ईश्वरंक निकट रे आत्मसमर्पण कले मुक्ति लाभ करथाय अर्थात मुक्ति लाभ बोलिकी से तांकर धर्मवाणी माध्यम रे लोक मानकु कहउथिले। तापरे श्री चैतन्य कौठारे जन्म ग्रहण करथिले
ସେ କାହାଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷା ଚୈତନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ କାହାଠାରୁ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ସେ କଣ ଥିଲେ? ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଅମୀର ଖୁସରୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ମହମ୍ମଦ ହାସନ ଥିଲା। ହଁ, ସେ କଣ ସେ କରିଥିଲେ? କବି ଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ହାସନ ନାମ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ କବି, ଖାଲି କବି ନୁହଁ, କବି ସହିତ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉଟା କି ତାର ମାନେ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହିସାବରେ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି 5 ନମ୍ବର ଥାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ମାନେ ଇତିହାସ ପାଠରେ। ଜଟିଳତା ଅଛି। ଏବେ 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯାହାର ମାନେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ଜଟିଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ହୋଲି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବାର କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ଏହା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନେବା। ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେବାର କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ କଣ? ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରସ୍ପର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା ଓ ଉଭୟ ଧର୍ମରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ଆଦିକୁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥମାନେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସକ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ଏଠି ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ଉଭୟ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଜି ବି ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯାଇନି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ଆଦିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥମାନେ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ସନ୍ଥମାନେ ଭକ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ପାଇ ହବ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା କହିକି ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ହୋଲି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ସନ୍ଥମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡାକ ଧର୍ମବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ଥମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଜାତି ପ୍ରଥା ଆମର ସମାଜରୁ ଯାଇନି, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଓ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଅତି ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ଆମର ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡିକ ଏଠି ଭଳି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା?
ଜାଣିବା ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସୁଫି ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହିନ୍ଦୁ ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସନ୍ଥ ଉଭୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିକି ସମାଜରେ ଉଭୟ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇଥିଲେ ଏହି ଦୁଇଟା ଧର୍ମ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିକଶିତ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଧାରରେ ହିଁ ବିକଶିତ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁସଲମାନ ଆସିବା କାରଣରୁ ସୁଫି ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଗ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ ନୂତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିକଶିତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କବିର ଏବଂ ନାନକ ଆଦି ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ସମାଜରେ ଥିବା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଠାରୁ ହୀନ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟ ସମାନ, କେହି କାହାଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ନୁହଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଚାର ସେମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପୀରକୁ ଉପାସନା କଲେ। ଯେହେତୁ ପୀର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ପୀର କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଉଭୟ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଜଣେ ଅନ୍ୟର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମାନେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇକି ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ କିପରି ଦାୟୀ ଥିଲା। ଲେଖ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଅଛି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆହୁରି ବି ଅଛି, ଖାଲି ଆମେ ମାନେ ଦୁଇ ଧାଡି କହିଦେଲେ ଆମର 5 ନମ୍ବର ମିଳିବନି। ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଲେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଓ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଥିଲେ, ମାନେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ ମୁସଲମାନ ହିସାବରେ ତ ନିଜେ ଠିକ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତା ମନ ଭିତରେ ମାନେ ଘୃଣାର ଭାବ, ଯୋଉଟାକି ସେ କେବଳ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବି ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ବି ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ କର ମଧ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଧର୍ମ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଶିଖ ଓ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଶିଖ ଓ ମରହଟା ମାନେ ବିସ୍ତାରିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ବଂଶଧର ମାନେ ଥିଲେ ମୁଗଲ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା କୌଣସି ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପଦପଦବୀରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଶିଖ ରାଜପୁତ ମରହଟା ସେ ସମୟର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ
এবং ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗାତାର ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାନେ ଘନ ଘନ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ବି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତା ଉଲ୍ଲେଖ କର କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନେବା ଯେ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କିପରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ମାନେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଠିକାର ରାଜା ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତ ପାରସ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ନାଦିର ଶାହା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଚୁର ଧନରତ୍ନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ବାହାରୁ ଯିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ଭାରତକୁ ଆଗରୁ ସୁନେକି ଚିଡ଼ିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲୋକ ଭୋକରେ ରହୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଥିଲା, ବହୁତ ଧନଶାଳୀ ଥିଲା ଆମ ଦେଶ, ସୁନା ରୂପା ଘିଅ ମହୁରେ ଆମ ଦେଶ ଭାସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଥିଲେ। ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଯାହାହେଲେ ବି ସେମାନେ ଚୋର ଜାତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ତ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ନାଦିର ଶାହ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଲୁଟେରା ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସେ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଓ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ କୋହିନୂର ହୀରା ଇରାନକୁ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଇରାନ, ଯାହା ଆଜିର ଇରାନ, ତାର ପୂର୍ବ ନାଁ ହେଲା ପାରସ୍ୟ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଶାହାଜାହାନ ଯୋଉ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଯୋଉ କୋହିନୂର ହୀରା ସେ ଇରାନକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲେ। ସେଇ କୋହିନୂର ହୀରା ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଇଂରେଜ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ କୋହିନୂର ହୀରାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଣୀ ଯୋଉ ଯିଏ ସେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ସେଟା ଶୋଭା ପାଉଛି ମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର। ତାପରେ ନାଦିର ଶାହାଙ୍କ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ 1748 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1761 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମାନେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଠିକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାପରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ମରହଟା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି କ'ଣ କଲେ, ଏଠିକା ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପାଇଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଭାରତ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ପଛରେ କେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଜାଣିନେବା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଏକ ସୂଚିତାତ୍ମକ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଶାସନ ନୀତିରେ ଅର୍ଥନୀତି ପଡ଼ିଥିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ମୋଗଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସମୟରେ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାଁ ପ୍ରକୃତ ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିଲା। ତାପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜାପ୍ରସାଦ ଓ ସୌଧମାନ ନିର୍ମାଣ କରାହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଶତକଡ଼ା 50 ଭାଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଫଳରେ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନର ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥନୀତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ମାନେ ଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଯୋଉଟାକି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିକ କାରଣ ଏଇଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ କର, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ
आसे तेणु ये आम परवर्ती जो आमर परीक्षा 17 तारीख आरंभ हम से समस्ते लगी पड़ी पाठ पढ़ारे ध्यान देवा एवं परीक्षा को ठीक ठाक ढंग से आम लिखा जमी आम भल नंबर आसो एवं परवर्ती श्रेणी को जीवाई आमर मार्ग प्रशस्त करवा। तो आजिकार आमर जो ये आभासी शिक्षादान कार्यक्रम को ये आम समाप्त करुचु। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।